آج پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما شیر افضل مروت جو ہیں انہیں لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلاء سے انہوں نے خطاب کیا اور وکلاء کے ساتھ خطاب کے بعد انہوں نے کچھ میڈیا ٹاک بھی کی اور پھر وہ جب جی پی او چوک پر پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ شیر افضل مروت وہ آدمی ہیں جو دبنگ انداز میں آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پی ٹی آئی کا اس وقت جو اگر کوئی تگڑا قسم کا اور دبنگ قسم کا کوئی موقف لے کر چل رہے ہیں تو وہ شیر افضل مروت ہیں۔ ان کا ایک جملہ کہ وڑ گیا پروگرام وہ بڑا فیمس ہوا اور اس کے اوپر بہت ساری لوگوں نے باتیں بھی کی، پروگرامز بھی کیے۔ اب ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری 3 ایم پی او کے تحت ہوئی ہے۔ 3 ایم پی او کے بارے میں بہت کم لوگوں کو نالج ہے کہ 3 ایم پی او کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر میں امتیاز شاد۔ آج پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما شیر افضل مروت جو ہیں انہیں لاہور میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری جو ہے وہ جی پی او چوک کے اوپر کی گئی ہے اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلاء سے انہوں نے خطاب کیا اور وکلاء کے ساتھ خطاب کے بعد انہوں نے کچھ میڈیا ٹاک بھی کی اور پھر وہ جب جی پی او چوک پر پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت وہ آدمی ہیں جو دبنگ انداز میں آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پی ٹی آئی کا اس وقت جو اگر کوئی تگڑا قسم کا اور دبنگ قسم کا کوئی موقف لے کر چل رہے ہیں تو وہ شیر افضل مروت ہیں، جو کہ سینئر نائب صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور چیئرمین عمران خان تک ان کی ڈائریکٹ رسائی ہے اور اکثر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ وہ جیل میں جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے موقف کو یا ان کے حالات کو وہ باہر آ کر میڈیا کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک گرم مزاج کے آدمی ہیں اور ایک سخت موقف بھی لیتے ہیں اور ان کا لہجہ جو ہے وہ تقریباً عوام کے اندر اس کی بڑی پذیرائی ہے۔ ان کا ایک جملہ کہ وڑ گیا پروگرام وہ بڑا فیمس ہوا اور اس کے اوپر بہت ساری لوگوں نے باتیں بھی کی، پروگرامز بھی کیے اور پروگرام تو وڑ گیا کہ اس لہجے کو لے کر پوری قوم کے اندر جو ہے وہ ہر بات میں اس کو ایک کہہ لیں کہ تکیہ کلام بن گیا لوگوں کا۔ اس فیمس تکیہ کلام کے جو بانی ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں جن کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ گرفتاری 3 ایم پی او کے تحت ہوئی ہے۔ 3 ایم پی او کے بارے میں بہت کم لوگوں کو نالج ہے کہ 3 ایم پی او کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک قانون کے اندر ایم پی او کی جو 3 شک ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ حکومت جب جس بھی شخص کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ نقص عامہ کے لیے خلل ڈال سکتا ہے، ملک کے اندر کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، عوامی سطح پر کوئی انتشار پھیل سکتا ہے اس کی بات سے یا اس کی سوچ سے یا اس کی تحریر سے، کسی بھی اینگل سے اگر حکومت سمجھے کہ اس شخص سے نقص عامہ میں خلل پڑ سکتا ہے، حکومت اسے گرفتار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ قانون کے اندر درج ہے اور اس قانون کے تحت وہ کسی بھی شخص کو کہیں سے بھی اٹھا کر لے جا سکتی ہے اور اس کو کسی بھی مقام پر رکھ سکتی ہے اور اس کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک اس شخص کو قید کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے 3 ایم پی او جس کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں کہ 16 ایم پی او یا 3 ایم پی او میں کیا ایک فرق ہے، تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ 3 ایم پی او جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اس تصور کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ نقص عامہ کا شکار کر سکتا ہے، کسی ماحول کو خراب کر سکتا ہے، لیکن 16 ایم پی او کے تحت جب کسی شخص کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے، کوئی تقریر اس نے کی ہوتی ہے، اس کی کوئی آڈیو ویڈیو سامنے آتی ہے، اس حوالے سے پھر جب ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو اس شخص کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک دفعہ 144 جو فیمس ہے وہ 144 جو شک ہے اس کو لاگو کیا جاتا ہے تب جب چند افراد مل کر کہیں کوئی ایسا نقص عامہ کے حوالے سے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں یا کوئی ایسی جگہ پر جا کر اکٹھے ہوں جو پبلک پلیس ہے اور وہاں کوئی خلل ڈالنا چاہ رہے ہوں یا کوئی ریلی جلسہ جلوس کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے پھر دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ یہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اس وقت چونکہ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کا زمانہ ہے، پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں جا رہی ہیں، ہر طرف جلسے بھی ہو رہے ہیں، مختلف جماعتیں
बरसाते जलसे भी कर रही हैं। इस सिलसिले में बहरहाल पीटीआई जो है वो कहीं मैदान में जलसे जुलूस करते हुए हमें दिखाई तो नहीं देती है उस तरह से, लेकिन पीटीआई के ये चंद लोग हैं जिनकी आवाज बहरहाल अवाम तक किसी न किसी तरह से पहुंच रही थी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और वो इमरान खान का कोई मौकफ है या कोई ख्याल है या कोई तस्वर है तो वो अवाम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अगर उन्हें भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वजह बताई गई है कि 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया है, यानी ये नुक्से आमा के लिए जो खलल डालने वाले मामले पर जो गिरफ्तारी हुई है, इससे फिर ये जाहिर होता है कि पीटीआई के लिए शायद लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई नामो निशान ही नहीं है। फिर इससे पीटीआई का जो मौकफ है कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है तो लेवल कहां से होगा, तो फिर उस मौकफ के अंदर जान पड़ती है और आवाम समझ सकती है कि फिर पीटीआई के लिए यह मैदान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो आज उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, और इमरान खान साहब जो हैं वो फर्द जुर्म आयद होने के साथ साथ उनको रिमांड पर भी 2 रोजा दे दिया गया है तोशा खाना के हवाले से, और फर्द जुर्म जो उनके ऊपर साइफर केस में हुई है वो भी आयद हो चुकी है। और इस हवाले से हलीमा खान जो है वो बाहर आकर मीडिया से उन्होंने बात भी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमेरिका के अंदर जो है वो डोनाल्ड लू के ऊपर केस करेंगे, जबकि इमरान खान के जो बेटे हैं वो बर्तानिया के अंदर जो है वो केस करेंगे। ये वो चीजें हैं कि एक तरफ तो हम इलेक्शनों में जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो बहरहाल ये इलेक्शनों को मशकूक बनाएगा। क्योंकि एक तरफ एक पार्टी के रहनुमा को उन तमाम केसेस के अंदर बरी कर दिया गया है जिन केसेस के अंदर उन्हें सजा भी हो चुकी थी, जिसके हवाले से वो नाअहल भी हो चुके थे और वो वतन से बाहर भी चले गए थे, लेकिन उन्हें लाकर अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया गया है कि अब कोई किसी किस्म का कोई केस उनके ऊपर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन साबिक जो हैं वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो अपना ट्रायल भुगत रहे हैं, वो अपना साइफर के हवाले से उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, और तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस जो हैं वो उनके ऊपर दर्ज भी हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी हमें नजर आती है मैदान के अंदर, वो भी अपना काम दिखा रही है, वो भी जलसे जुलूस कर रही है, बिलावल साहब भी मैदान अमल में निकले हुए हैं। तो ये तो 3 पहलू हैं, अगर हम इनका ही जायजा लें कि एक शख्स के तमाम केसेस माफ हो रहे हैं, एक शख्स जो है वो दबंग अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बोल रहे हैं, वो जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पर पीटीआई के जो मेन लीडरशिप है वो तो पहले ही जेलों में है, और उसके बाद जो वुकला के अंदर से एक लीडरशिप आई थी जिसको इमरान खान ने अपना स्पोक्स पर्सन के तौर पर किया, अब आज अगर 3 एमपीओ के तहत उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी आपको खदशा लग गया हुकूमत को कि यह शख्स जो है वो नुक्से आमा का कर सकता है और इससे मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैल सकती है, इसके अंदर फजा खराब हो सकती है, तो फिर कल को ये जलसे जुलूस कहां करेंगे, रैलियां कहां निकालेंगे, ये इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगे, ये डोर टू डोर जाकर वोट कैसे मांगेंगे। यानी इसका मतलब है कि एक पार्टी को आपने मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ जब लगा दिया है तो फिर ये इलेक्शन का सारा किस्सा जो है ये यकीनी बात है कि इस पर सवालिया निशान है, फिर लोग इस पर सवाल उठाएंगे, इसको कौन मानेगा इस इलेक्शन को कि जिसके अंदर आप इतनी भी स्पेस नहीं दे रहे हैं कि एक शख्स जो है वो मुखालिफ फरीक के खिलाफ बात तक नहीं कर सकता। ये इलेक्शन के दिनों में ये चीज अगर सामने आ रही है तो फिर इलेक्शन जो है उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और इस इलेक्शन को शायद कोई नहीं मानेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों रुपए लगाकर आप इलेक्शन करवाते हैं और उस इलेक्शन को कोई मानेगा ही नहीं, तो फिर ये पैसे के ज़िया के सिवा कुछ नहीं है। उसकी कुछ दलीलें जो है वो आपको नजर भी आती हैं कि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये फरमा चुके हैं कि इलेक्शन जो है उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, वो भी ये बात कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी ये बात कह चुके हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर जो है ये बात लोगों के दिमागों में डाल दी गई है कि आने वाले वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, लिहाजा उनके सारे मामलात को अब हमने हल करना है। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो वो इस दफा यूं लग रहा है कि जैसे वो कोई कंपेन करने के मूड में ही नहीं है और वो किसी भी लिहाज से वोटर्स के पास जाने को तैयार ही नहीं है। वो समझ बैठे हैं कि जिन लोगों ने मेरे तमाम केसेस को खत्म करवाया है, जो लोग मुझे लेकर आए हैं, अब ये मेरे सारे मामलात को वही लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि वो बादशाहाना सोच है उनकी और वो उस वक्त जो है वो रायवेंड के अंदर महल में तशरीफ फरमा है, वो टिकट होल्डर्स को वहां पर बुला रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको टिकट वहां पर दे रहे हैं, वो उनका पूरा एक निजाम जो है वो अपने उस पूरे महल के अंदर चल रहा है, वो
बाहर उनको निकलने की शायद ज़रूरत नहीं है, या वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे आवाम से जाकर कोई वोट जो है वो मांगने पड़ेंगे। उसकी लिए दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हमें बाहर जाते हुए नजर तो आ रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब अंदर ही अंदर कोई अपना वो भी एक खाता खोल के बैठे हुए हैं और वो भी कोई लाइनें सीधी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बिलावल तो दबंग अंदाज में कह रहे हैं कि आप इनको 5वीं मर्तबा वजीर आजम बना देंगे, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, तो ये मुल्क का कोई फायदा नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने पहले भी 3 दफा वजीर आजम बन के क्या फायदा कर लिया जो अब करेंगे। और यही बात है कि पीटीआई के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि मैदान खुला छोड़ा जाए, फिर मैदान के अंदर सारे लोगों के हाथ जो हैं वो खुले छोड़े जाएं। ये नहीं कि कुछ खिलाड़ियों के हाथ बांध दिए जाएं और उन्हें मैदान के अंदर रिंग के अंदर फेंक दिया जाए पहलवानों को, और एक पहलवान को खुला छोड़ के कहा जाए कि अब इनको मात दे, तो यकीनी बात है वो फिर मात ही देगा उनको। बहरहाल ये 16 एमपी हो या 3 एमपी हो, ये वो तमाम चीजें हैं, ये दफा 144 हो, ये इलेक्शन के दिनों में नहीं लगा करते हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के दिनों में तो ये सारा माहौल होता है जिसके अंदर लोगों के अंदर एक जोश, जज्बा और वलवला होता है। वो अपनी अपनी पार्टीज के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसके लिए वो रिलीज भी करते हैं, उसके लिए मुखालफिन के ऊपर वो तबर्रे भी कसते हैं, आवाजें भी लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है। तो ये सारी चीजें किसी भी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई नुक्से आमा का अंदर खलल डालने वाली बातें हैं। तो बहरहाल ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी जो है ये बहुत सारे सवालात छोड़ रही है, और इनकी गिरफ्तारी के बाद पीटीआई जो है वो यकीनी बात है अपने मौक़िफ़ में मजीद जान लाएगी, और अगर उनका मौक़िफ़ जो है वो कहीं सुना गया तो बहरहाल इलेक्शन जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।